ang dakong achievement na himo sa mismo karong nagla is nadala na ito nga na desire or discipline nga ato ang nag-contribute sa next level. Wala lang tabi ang dito sa kamiging just to participate. We went there in kamiging with the idea na nag-contribute na ito o mahimo po sa pinakataas nga makapot na ito. But in doing that, dili man automatic ang dili isa yun. Dili overnight. Na-ang process na makita mo para makapot darating. So, I would say thank you, the Governor, for initiating such dugay na mga program in sports, but kana pag-instill of discipline and target na mga na itong i-achieve. Pakita na ito na naay potential ang Misamis Occidental to compete within sa Region 10 or on a bigger scale panahon pagkabol sa Palawan. Nga namin sa Northern Mindanao Regional Athletic Association na competition. Ini nga competition, dili tayo lusod tungkol sa suportas sa mga lokal na gobyerno sa Misamis Occidental. Ang suporta sa division sa Roqueta City, Tangog City, Uzami City, o Misamis Occidental. To our Congressman, Honorable Jason Almonte and Honorable Ando Milan, o gabi na sa Provincial Government sa Misamis Occidental, ilabi na kang Gobernador Henry S. Rominal, ako kayo akong katabang na halos free ka na ng niya pay allowance gikan sa ulang adlaw sa among intensive training hangtod sa katapusan sa adlaw sa competition. Ilang 101% na suporta nakatabang yung kayo. During the era 2024, I was able to grab a silver medal from the singles category of table tennis and got qualified for the Malarong Pambansa 2024. Although it was only a silver medal, but I was very happy with it because for me, all my hard work for 4 years have paid off. I couldn't get the silver medal without the hard work, dedication, and the support of the people behind me in my success. Their support has not only benefited and assisted me, but the other athletes as well, especially those who were really in need. I would like to congratulate all the athletes who were victorious and brought home medals, as well as the players who experienced and did their best. You are all winners in this game. Misamis Occidental, ang inyong performance sa niaging regional competition nakahatag o duga pasidungo sa ato ang probinsya. Mo manggaling karong adlaw atong i-celebrate sa atong probinsya dihimo ang usaka 5-in-1 activities. Ang atong paghatag kaninyo sa pasidungo sa inyong performance. Nasayo
dili na ni. Kaya dapat pag-abot ninyo ang akong plano unta kauban ni Vice Governor Wing o ratong mga board members na ato unta dayon ipahigayon ang usa ka victory party. No? Apan tungod sa mga schedules, no? Daghang mga kalihukan mo kanang atong gipahigayon karon. Bisan o wala ninyo mag-apot ang atong ginisay because our values winning the game is not only beating the gold, the silver, and the bronze medal, but also on the way how we play the games. Akong ibabot kaninyo na kaninyong tanan 506 athletes. Ako, ang atong vice gobernador, ang atong mga board members, o ang atong mga mayores na dito kayo may witness sa inyong tagsa-tagsa ka mga games. We are very proud of serving, witnessing on how you play the game. Ang atong vision na asenso ni Misamis Occidental na unsang klase nga pag-asenso atong makita sa pamuyo